अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, इस्लामाबाद लाइफ स्टॉक फार्म की तरफ से हम आपको अस्सलाम वालेकुम और खुश आमदीद कहते हैं। फरहान भाई हमारे पास आज आए हुए हैं। तो लास्ट टाइम जो हमने वीडियो डाली थी जो डॉक्टर तहसीन की थी, उन्होंने एक बात की थी, उन्होंने कहा था कि जी इन लाइन ब्रीडिंग नहीं होनी चाहिए, यानी कि अपने फार्म का बकरे को बार बार इस्तेमाल करके अपनी ही नस्ल के अंदर ब्रीड करा के उसके अंदर डिफेक्ट्स आ जाते हैं। तो उसके ऊपर कुछ राय थी जो कि फ़र्क आई और लोगों ने पूछा कि यार आप ज़रा उस्ताद साहब से भी, फरहान साहब की राय ले लें कि इसके ऊपर क्या है। कुछ लोगों का ख्याल है कि जी इन लाइन ब्रीडिंग से फ़र्क नहीं पड़ता, यानी कि एक फार्मर अपने ही फ्लॉक की, अपने रेवड़ के अपने बकरों से अपनी बकरियों को ब्रीड कराता रहे, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जबकि साइंस जो है वो इसके थोड़ा सा कहती है कि जी आपको कज़न मैरिज या ख़ानदान से बाहर शादियाँ करनी चाहिए। तो लिहाजा फार्मिंग के अंदर भी अपने बकरे से ब्रीड कराएं और उसके बाद आप कोई दूसरा बकरा लेके उससे ब्रीड कराएं, यानी एक बकरे से बार बार ब्रीड ना कराएं। तो उस्ताद साहब हमारे पास मौजूद हैं, तो हम इससे पूछते हैं। अस्सलाम वालेकुम फरहान भाई, कैसे हैं आप? बस ठीक ठाक सर, अल्लाह का शुक्र है। तो फरहान भाई ये टॉपिक तो आपने सुन लिया, जी मैंने सुन लिया। तो इस पर क्या राय है आपकी? इसमें ना इसके तकरीबन शिदा साहब 3 स्टेप हैं। ठीक है। नंबर 1 के ऊपर जो हमारा अपना तजर्बा, ठीक है। लेकिन इस चीज़ को हम फर्स्ट पे नहीं, इसको हम लास्ट पे रखेंगे। ठीक है। फर्स्ट पे हम रखेंगे कि साइंस क्या कहती है। ठीक है। सेकंड पे हम रखेंगे जैसे आपने शरीयत की बात की, ठीक है। शरीयत इसको में अमल दखल करती है कि नहीं करती। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। थर्ड को मेरा अपना क्या तजर्बा है, मैंने क्या सीखा। बिल्कुल सही। ठीक होगा। बिल्कुल सही। तो इंशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह इससे एक जामिया रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी और आप वाज़े फ़र्क नज़र आएगा। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, पहली तो चीज़ है कि हम मेडिकल को देखते हैं कि हमें डॉक्टरी लाइन क्या कहती है। डॉक्टरी लाइन में हम अगर जाए ना तो इसकी हम तारीफ पढ़ें कि इन लाइन ब्लड से जिस वक्त डॉक्टरों ने रोकना शुरू किया जब जेनेटिक्स प्रॉब्लम आ रही है। ठीक है। कि आपके ब्लड में एक कोई ख़ास बीमारी चल रही है जो जेनेटिक्स में ट्रांसफ़र हो रही है, जो ऑटोमेटिकली बच्चे में बाप के बाद उसके बेटे में या माँ के बाद उसकी बेटी में आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा। फिर आपको इन ब्लड के ऊपर आपको डॉक्टरों ने रोका। बिल्कुल ठीक। सबसे पहले यही इशू बना, ऐसे यही चीज़ है ना। ऐसा ही बिल्कुल ठीक है। ऐसे। जिस वक्त तक आपका ये इशू नहीं बना था ना, उस वक्त तक आपको डॉक्टर हजरात ने नहीं रोका। बिल्कुल ठीक। जानवर के ऊपर भी यही है कि आपके जानवर में साड़ू का मसला है, ठीक है। आपने उस बकरी का बच्चा छोड़ लिया, ठीक है। बकरे के अंदर आपके ब्लड के अंदर एलर्जी है ठीक कि है। जब जब वो 2-2.5 साल का 3 साल का होता है या 5 साल का होता है उसको एलर्जी आ जाती है। बिल्कुल ये ठीक। एलर्जी के मामले को हमारे जो जानवर पालने वाले हजरात हैं ना, पुराने बकरियों वाले, वो समझते हैं। बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा कि उन बकरों की नलों को सोजिश आती है, शायद आपके पास भी आई हो। बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है। ऐसा ही है। उनकी टांगों से आले दुआले बाल झड़ना शुरू हो जाते हैं, ये भी जेनेटिक्स का प्रॉब्लम है। ठीक होगा। अच्छा, मिल्क प्रोडक्शन ठीक नहीं है, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 के ऊपर पहले 1.5 माह के अंदर बच्चा ज़्यादा बीमारियों में आता है। बिल्कुल सही। ठीक है। अगर तो ये मसाइल है आपके पास तो आपको इन ब्लड नहीं करना चाहिए, फिर नहीं करना चाहिए। फिर नहीं करना चाहिए। अगर आगे इसके बरक्स, हाँ। ठीक है, इसका मुतबादात भी चाहिए ना हमें। हाँ, हाँ। ठीक होगा। ये तो मैंने रात बताई, दिन नहीं बताया। हाँ। अगर आपके पास 5 लीटर से ऊपर वाला जानवर है, ठीक है। ठीक होगा, इम्यूनिटी इसकी इतनी स्ट्रॉन्ग है कि वो जितनी देर लाइफ गुजारता है वो मेडिसिन नहीं लेता। बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा। अच्छा, प्रॉपर टाइम के ऊपर क्रॉस होता है, ठीक है। बच्चों का होल्ड नहीं छोड़ता, बिल्कुल ठीक है। दूध में अप डाउन ये काम नहीं करता कि इस सेहत पे चलता है। हाँ। जब तक क्रॉस नहीं होता, 1-1.5 माह के बाद एक लेवल अपना फिट कर लेता है। शक वो 1 लीटर का हो, शक वो 5 लीटर, इससे ऐसे नहीं करता। बिल्कुल ठीक है। खुराक की भी रद्दो बदल हो जाए तो ऐसे नहीं करता। बिल्कुल ठीक। ये अगर ये खूबियाँ हैं आप में, हाँ। और बाहर ये खूबियाँ आपको किसी में नहीं नज़र आ रही या इससे कम नज़र आ रही हैं, तो हम क्या करेंगे यार? ठीक है। फिर हमारी ज़रूरत है इन ब्लड। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। और अच्छा ज़रूरत है। बिल्कुल ठीक। ठीक होगा। अच्छा, इन ब्लड हमने अपनी ब्रीडिंग के ऊपर जानवर को क्रॉस कब कराना और कब नहीं कराना, सिर्फ एक ही चीज़ है कि तो हमारे जानवर में कोई बीमारी है, प्रॉब्लम है, कोई मसाइल चल रहे हैं, कोई मसाइल बढ़ना शुरू हो गए तो हमने नहीं कराना। ठीक है। अगर ऐसा नहीं है तो किसी फार्म में भी ये काम हो रहा है ना, हाँ। कि उसके जानवरों में ये बीमारी है, तो ये ज़रूरी नहीं कि हमारे में भी वही हो, हम उसकी तरफ लाके ये काम करना शुरू कर दें। ये नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। बिल्कुल ठीक। नंबर 1 के ऊपर। ठीक है। नंबर 2 के ऊपर अब हम इसको शरीयत के ऊपर लेके आते हैं। ठीक है। तकरीबन 1947 से लेकर ना शरीयत का जब हम मामला करेंगे तो पहले इंसान का जिक्र करेंगे, ठीक है। उसके बाद मुसलमान का जिक्र करेंगे। बिल्कुल सही। ठीक होगा। तो फिर हम इस शरीयत की लाइन को पकड़ेंगे। बिल्कुल ठीक है। ठीक होगा ना। अच्छा, ये जो आप गाड़ी दौड़ाते हैं ना, वो ऐसे दौड़ाते हैं, एक ये जा रही है, एक ये जा रही है, ऐसे क्रॉस करा के ना फिर कहते हैं ओहो ये हो गया। हाँ। ऐसे नहीं होता, ठीक है। हमेशा फील्ड में रह के ऐसे भागना पड़ता है। ऐसा ही है। एक का ये ट्रैक होगा, एक का ये ट्रैक होगा, फिर पता चलेगा क्लियर क्या है। बिल्कुल ठीक।
ٹھیک ہے. ہم ایسے کرتے ہیں بھی یہ اس کا یہ ان بلڈ میں یہ خراب ہوا یہ خراب ہوا یہ خراب ہوا, ہم ادھر ہم ایسے ہو جائیں گے, ٹکرا جائیں گے, ہمارا بھی یہ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا یہ خراب ہوگا, کم ختم ہو جائے گا, ہم ان بلڈ چھوڑ دیں. ایسے نہیں ہوتا. اگر ہمارے پاس اچھا جانور موجود ہے, اچھی نسل ہے, اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے, ہمارے مسائل آگے سے کم ہو گئے ہیں, وہ بریڈ آتے ہی. اچھا ایک چیز اور دیکھ لیں کہ آپ اگر وہ میں نیکسٹ اسٹیپ میں بتاؤں گا جو شریعت والا چل رہا ہے اس میں, کہ انسانوں میں 1947 سے لے کر 1985 تک سب سے زیادہ جو میرج ہے وہ کزن میرج ہے یا کچھ اور ہے پاکستان میں؟ کزن میرج ہے. تو ان سے پیدا ہونے والے جتنے بھی بچے ہیں کیا وہ ہم سے زیادہ طاقتور اور جوان نہیں تھے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا شریعت ایز اے مسلم ہونے پر ہمارے اوپر لاگو ہوتی ہے یا ہمارے جانوروں کے اوپر بھی لاگو ہوتی ہے؟ قرآن اور حدیث کس کے اوپر ہے؟ انسانوں کے اوپر ہے. ہاں اچھا یہ تو کلیئر ہو گیا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا پھر کسی بھی چیز کے اندر بیماری ہیں اور اس کی خوراک کا تعین کرنے کے لیے 2-3 چیزوں کو دیکھنا پڑتا ہے. بالکل ٹھیک. اس کی خوراک کیا ہے, اس کی پیدائش کا دورانیہ کیا ہے, بالکل. یہ کیسے ماحول میں رہتی ہے, اس کا باڈی اسٹرکچر کیسا ہے. ٹھیک ہے. یہ 4-5 چیزیں آپ دیکھیں گے نا ٹھیک ہے. تو پھر آپ اس کے اوپر یہ بات کریں گے کہ یار یہ بیماریاں اس میں بھی داخل ہو سکتی ہیں. بالکل ٹھیک ہے. مثلا کہ یہ دیکھیں کہ ہمارے 2 ٹانگیں ہیں, ٹھیک ہے. ہماری بیماریاں 4 ٹانگوں والوں میں ہم ایسے نہیں فٹ کر سکتے. بالکل ٹھیک ہے. بالکل ٹھیک ہے. نمبر 1 ہم اناج کھانے والے ہیں اور گوشت خور بھی ہیں. بالکل ٹھیک ٹھیک ہے. ہے. چارہ کھانے والے کے اوپر ہم اپنی بیماریاں نہیں فٹ کر سکتے. ہوں. یہ میڈیکلی روح کہہ رہی ہے. بالکل ٹھیک. ٹھیک ہوگا. بالکل ٹھیک. اچھا ابھی یہ مسئلہ کنسیپٹ کلیئر ہو گیا کہ ہم اس کو بکرے کے اوپر ان بلڈ کرا سکتے ہیں. اگر ہمارے پاس اچھا بکرا ہے نا, اس کی بہنیں ہیں, بیٹی ہیں یا ماں ہیں, ہم اس سے کراس کرا سکتے ہیں اگر اس سے اچھا ہمیں باہر نظر نہیں آ رہا. ٹھیک ہے. نمبر 1 کے اوپر جو ہمارے کزن میرج میں پرابلم آ رہے ہیں وہ جانوروں میں اتنی جلدی وہ پرابلم نہیں آئے گی کیوں ہمارا دورانیہ ایک نہیں ہے پیدائش کا. یہ 5 ماہ میں پیدا ہوتا ہے, ہم 9 ماہ میں پیدا ہوتے ہیں. ہم اناج اور گوشت کھاتے ہیں, یہ چارہ کھاتا ہے. ٹھیک ہے. اس کی باڈی اسٹرکچر 4 ٹانگوں والے ہیں, ہم 2 ٹانگوں والے ہیں. ٹھیک ہو گیا. یہ دماغ کی وہ صلاحیت نہیں رکھتا جو ہم رکھتے ہیں. یہ اشرف المخلوقات میں نہیں آتا جس میں ہم آتے ہیں. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. ٹھیک. ہاں یہ چیزیں. اچھا جتنی زیادہ چیز کو آپ مائنڈ کی پاور ہوگی نا وہ اتنا زیادہ ٹارچر ہوگی. ٹھیک. سمجھ گئے نا. آپ ہمیشہ دیکھ لیں کہ جو باشعور انسان ہے نا, عقل مند انسان ہے, جس کو اللہ پاک نے مائنڈ پاور دی ہے, وہ اتنی جلدی ٹارچر ہونا شروع ہو جائے گا. بالکل ٹھیک ہے. جس کا دماغ سست ہے اس کی نسبت بالکل ٹھیک. جتنی جلدی وہ ٹارچر ہوگا اتنی زیادہ اس کے اوپر اتنی بڑی بیماریاں ہیوی ہوں گی. یہ بھی آپ کبھی چیک کر لیں. ٹھیک ہو گیا. اچھا اس لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو پھر ہم نے یہ 3-4 چیزیں کو جمع کرنا ہے کہ ہمارے پاس ادھر بکرا ہے اس قابل کا نہیں ملا تو ہم نے اس کو اس کی بہنوں بیٹیوں اور ماں کے اوپر چھوڑ دینا ہے. کوئی پرابلم نہیں آئے گا, کوئی جینٹکس کا مسئلہ نہیں بنے گا. کس نے نہ ان کا قد کم ہوگا, نہ ان کی دودھ پروڈکشن کم ہوگی, نہ ان کی امیونٹی کم ہوگی. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہوگا. اچھا پھر یہ جانور جو ہے نا اس کا رہن سہن سب کچھ جنگل جیسا ہے. ٹھیک ہے. فارمنگ نے تو ہم نے کیا ہے نا. ہاں. تو جنگل میں یہ دیکھا جاتا ہے. اچھا بعض دوست یہ بھی کہتے ہیں کہ یار آپ نے اتنا بڑا جانور کر کے اس کو کراسنگ میں ڈالا تو لیکن جانور کا قانون نہیں ہے یہ تو جنگل کا جانور ہے. لیکن جنگل کی جو حقیقت ہے وہ نہیں جانتے کہ جنگل میں بھی وہی جانور کراسنگ کے قابل ہوتا ہے کرتا ہے کہ جو سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے. نمبر 1 کے اوپر. پھر جب وہ سب سے زیادہ طاقتور اور ہیوی ہوتا ہے تو وہ چھوٹے جانور کو کراس نہیں کر سکتا. جب اس کے مطابق کا جانور ملے گا پھر اس کو ہی کراس کرے گا. جب وہ جنگل میں کراسنگ سے فیل ہوگا, اپنے میدان سے ہٹے گا تو اس سے کوئی طاقتور آ جائے گا پھر ہٹے گا, ورنہ نہیں ہٹے گا. ٹھیک ہو گیا. اچھا یہ 4 ہی چیزیں جو میں نے پہلے آپ کو بتائیں بیماریاں یہ ان سب کا امیونٹی کے ساتھ بڑا اچھا تعلق ہے, بڑا گہرا رشتہ ہے. جب تک آپ کے پاس ایک صحت مند اچھا جانور موجود ہے تو آپ نے کیوں دوسری کی طرف جانا. اچھا صحت مند اور اچھے جانور کی یہ جو علامتیں میں نے بتائی ہیں یہ آپ اور میرے جیسے لوگوں کے لیے ہیں جو صرف پاکستان میں 20% ہیں. عام ایک سادہ آدمی بھی بیٹھا ہوا اس کے لیے ایک سادہ فارمولہ ہے. اگر آپ کے پاس بکرا اچھے بچے پیدا کر رہا ہے, وہ موٹے تازے بچے جس کو کہتے ہیں صحت مند بچہ ہر دفعہ مل رہا ہے اس سے, وہ بیمار بھی نہیں ہو رہا, تو آپ اس کو کیوں چھوڑیں گے؟ مقصد کیا چھوڑنے کا؟ تو یہ ساری چیزیں اگر آپ دیکھیں تو آپ ان بلڈ کرا سکتے ہیں. ہاں جب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے بچے پہچ پیدا ہو گئے, بیماری والے پیدا ہو گئے, آگے جتنے موٹے تازے نہیں پیدا ہو رہے, آگے جتنی دودھ والی پٹھے نہیں, پھر آپ اپنے بکرے کو بیک کر کے کوئی دوسرا لے آئیں. بالکل ٹھیک. لیکن ان بلڈ میں ایسا ہوتا ہی نہیں ہے, ہر جانور پہلے سے بہتر آئے گا. بالکل ٹھیک. بالکل ٹھیک. اچھا اس کے علاوہ تیسری چیز یہ ہے کہ اگر آپ اس کو سب سے زیادہ جو ابھی فارمنگ میں آگے آنے والے ہیں نا تو یہ گورا ہے.
गोरे ने जितना भी सीमन तैयार किया, मैं आपको बताता हूँ कि 1917 में ना तकरीबन उनका एक बुल डेथ हो गया था। 21 तक उसका सीमन चला, ठीक हो गया। मेरा ख्याल 1733 या 1833 के नाम से। ठीक है, ठीक है। अच्छा, वो 21 तक जब उसका सीमन चला तो उसकी कितनी बच्चियों के अंदर रखा होगा। अच्छा, अब इसमें ये भी एतराज़ आता है कि सीमन रख देंगे ना तो बीमारी नहीं आएगी। अगर डायरेक्ट कुदरती तरीके से, जहनमा तरीके से होगा तो बीमारी आ जाएगी। अच्छा, ठीक है। ऐसे नहीं होता, जिसमें बीमारी होती है उसमें सीमन में भी आती है, वैसे भी आती है। वो ये करते हैं कि बीमारी वाला जो हिस्सा है ना उसको ख़त्म कर लेते हैं किसी तरीके से, ठीक है। लेकिन हुक्म रब्बी के मुताबिक कोई भी चीज़ जरासीम को पैदा नहीं कर सकती। मतलब जैसे आप देख लें कि कुरान ने कहा ना मक्खी का पर बना लो। हाँ हाँ, ठीक है, ठीक। अच्छा, वो चीज़ ही इतनी सिलेक्ट करके लेके आते हैं। ये थोड़ा सा मेडिकल के भी रूल होते हैं। आपका एक महकमा हुआ, उसमें आपके सिगरेट होंगे, कुछ सिगरेट आप मुलाजमों में ऐसे होंगे जो बॉस को भी नहीं पता होगा। बिल्कुल ऐसे ही, ठीक होगा कि छुट्टी कैसे करनी है, बिल्कुल ठीक, दा कैसे लगाना है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, ये चीज़ देखें कि वो जानवर ही ऐसा लेके आते हैं आगे कि जिसमें ये चीज़ें नहीं होती, फिर उसका सीमन रखते हैं, वो सीमन में सब कुछ चल जाता है। बिल्कुल ठीक। वो लेकिन लिखने में कहते हैं कि हमने इसको लेबॉर्ट्री में गुजारा, ऐसे किया, ऐसे किया, ठीक है, ठीक है, शानदार डॉक्टरों की निगरानी से हुआ। ठीक है, ये उनके एक मुंह का मिर्च मसाला होता है। ठीक है, बिल्कुल ठीक, ठीक होगा। इसमें शहादत जो है ना वो आप 10% लगा ले। अच्छा। हाँ, लेकिन एक चीज़ है जिसकी वजह से हम मानने पर मजबूर हो जाते हैं। वो जो चीज़ लेके आते हैं ना, हाँ। वो पूरी परख के और शिनाख्त करके लेके आते हैं, उसमें वो चीज़ें नहीं होती ठीक जिनका वो दावा कर रहे होते हैं कि हमने ये ख़त्म कर दी, वो कुदरती तौर पे नहीं होती। ये चीज़ है, ठीक, बिल्कुल ठीक। हाँ, इसी वजह से हम उनको मानते हैं, ये वाकई ठीक कह रहे हैं। नहीं, बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अब जब हम गोरे की ये बात करते हैं तो वो इन ब्लड करा रहा है। उन्होंने 1700 से लेके अब तक कितनी उसकी बच्चियों को सीमन रखा होगा। उन सबसे अच्छे जानवर आए हैं, तो ये तो कुछ नहीं हुआ अभी तक। ठीक होगा। कितने कितने पुराने सीमन डॉक्टर लेके आते हैं। एक मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा कि हमारे पास 3 गायें बड़ी अच्छी हैं। मैंने डॉक्टर को दोबारा बुला कर, यार ये सीमन जो रखा था ना उस वक्त, आज भी वही रख। ठीक होगा। किसमें? उन गायों के अंदर। बिल्कुल ठीक है। उनसे जो बच्चे पैदा हुए फिर वही क्वालिटी के पैदा हुए। हाँ। अच्छा, इन ब्लड में वापस नहीं जा सकता, एक जगह के ऊपर रुक जाएगा जहाँ उससे आगे अपनी प्योर ब्रीड तक जाएगा, वापसी वाला चक्कर नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक। अच्छा, अभी तक जो मेरे तजर्बे से गुजरा है, मैंने तकरीबन बकरे को रखा है ना ब्रीडिंग के लिए, तो पहली जो उनसे ब्रीडिंग ली है वो 100 kg वजन के ऊपर ली है। 100 kg वजन करता मेरा बकरा 4 से 6 दांत में चला जाता है। ठीक है, ठीक होगा। जो अच्छा दूध जिनकी अच्छी केयर हो, कोई मसला मसैल हो, वो 4 दांत पे, जिसको वो मसला मसैल आ जाए वो 6 दांत पे जाके जाएगा। बिल्कुल ठीक है। 4 या 6 दांत का आप मुआवजा कराए ना, तकरीबन 18 से 24 महीने बनते हैं। ठीक है। हम इसका दौरानिया 20 महीने लगा देते हैं। ठीक है। 20 महीने बाद उसने क्रॉसिंग शुरू की। ठीक है। ठीक है, 25 महीने का वो हुआ, बच्चे आ गए। वो उतने जानदार बच्चे नहीं थे। बिल्कुल ठीक। जब वो 35 महीने के हुआ, फिर उसके जो बच्चे हैं 1 साल के बाद, वो बच्चे बड़े जानदार थे। ठीक हो, ठीक होगा। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता गया उसके बच्चे जानदार होते गए। वजह क्या है कि पहले जानवर ग्रोथ में होता है, वो अपना जितना भी जोर है ना ताकत का, उसका 30% अपने जरासीम पे लगाता है, 70% अपनी बॉडी पे लगाता है। ठीक है। जब जानवर अपनी बॉडी बनाना काम छोड़ देता है, सिर्फ प्रोडक्शन के ऊपर आ जाता है, तो फिर टोटल अपनी खुराक जो है वो जरासीम के ऊपर लगाता है। ठीक है। उतना अच्छा और उतना शानदार बच्चा बन जाता है। 8 साल तक बकरा अच्छे से अच्छा बच्चा पैदा करता है। ठीक है। 8 से 10 साल के दरमियान फिर उससे भी अच्छा बच्चा पैदा करता है, लेकिन फिर हफ्ते में एक आधी बकरी क्रॉस करता है। अच्छा। लेकिन वो एक बच्चे ऐसा पैदा कर देता है कि आपकी सोच दंग रह जाती है। बिल्कुल ठीक है। वो 8 साल के दौरानिए में उसकी 3 दफ़ा की पट्टियाँ उसके आगे आ जाती हैं। बिल्कुल ठीक हो, ठीक होगी जी। अच्छा, अब हम बकरे को इन ब्लड क्यों कराते हैं? जो मैंने अपने दिया, जैसे जिस तरह की आपने बकरी का बकरा छोड़ा है ना, हमारा फार्म में जितना भी अब चक्कर है ना वो सारा मादा जानवर के ऊपर है। ठीक है। नर जानवर ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास तकरीबन 90% जो है ना वो 2 साल के अंदर अंदर फारग हो जाएगा। 10% हमारी ब्रीडिंग के लिए बचेगा। ठीक है। उसमें से 2% हम रख लेंगे, 8% हम ब्रीडिंग के लिए सील कर देंगे। बिल्कुल यही तरीका ना का। मादा हमारे पास कम से कम भी 7 साल रहती है, 5 से 7 साल, ज़्यादा से ज़्यादा 15 साल। बिल्कुल ठीक है। हमारी टोटल जो है ना वो तवज्जो मादा के ऊपर होती है। मादा कैसे बनती है? वो ऐसे बनती है कि जब आप अच्छी माँ का बकरा छोड़ेंगे ना, उसकी जितनी भी बच्चियाँ आएंगी वो सारी अपनी दादी के ऊपर आएंगी। पंजाबी का एक मुहावरा है कि मादी नहीं सूंदी, दादी सूंदी है। बिल्कुल ठीक है। ठीक है। इसमें आप देखें कि जब आपके पास एक आपने बकरी को अच्छे लेवल के लिए छोड़ा, अब इसमें आप अगर
باہر کی دنیا کا حساب لگائیں گے نا تو پوری دنیا میں بکرا نہیں بریڈنگ کے لیے رکھا جاتا، بکری رکھی جاتی ہے کہ یہ بکری ہماری بریڈر ہے۔ بالکل ٹھیک ٹھیک۔ اگر میری بات جھوٹی لگی آپ چیک کر سکتے ہیں، کئی دوست ایسے ہوں گے جو باہر ہوں گے وہ اس بات کا ثبوت بھی دے سکتے ہیں کہ بھی ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک یہ شہزاد صاحب ایسی باتیں ہیں جو کہ پاکستان میں کسی نے نہیں بکری فارمنگ میں بتائی، ٹھیک، باتیں کرنے کے لیے بہت کرتے ہیں، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح ہے، باتیں کرنے سے بات نہیں بنتی، بات بنتی ہے کر کے دکھانے کر سے۔ کے دکھانے سے، نہیں اس میں کوئی شک ہاں یہ بالکل چیز ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اچھا جب آپ کے پاس ایک اچھا مادہ جانور آ گیا، آپ نے پتہ چلا کہ اس نے 6-7 لیٹر دودھ دے دیا، بیمار بھی نہیں ہوا، بچے بھی اس نے اچھے پیدا کیے، یہ اس کی بریڈر چھوڑنے کے لیے 4-5 چیزوں کا ہونا ضروری ہے، وہ انشاءاللہ کبھی نیکسٹ ٹائم بتائیں گے۔ ٹھیک تو وہ ساری چیزیں جب اس میں آ گئی، آپ نے اس کا بکرا چھوڑ دیا، ٹھیک، اس قابل کے آپ کے پاس جانور نہیں تھے، آپ کو اب نہیں چاہیے کہ آپ کے پاس جتنا بھی ہلٹ ہے وہ 8 سال میں چینج ہو جائے، سب مادہ جانور اس قابل کے آ جائیں۔ پھر آگے آپ پھر سوچیں یار اب ہم نے یہ خوبیاں اس میں دیکھی ہیں، اب آنے والی مادہ میں یہ ایک خوبی اس سے بڑھ گئی ہے، پھر ہم اس کا بریڈر چھوڑیں گے۔ بالکل ٹھیک ہوگا۔ اچھا پھر آگے بھی ان بلڈ کیسے کہتے ہیں، کیونکہ وہ جس کا کوئی چکر ہو بلڈ کا اس کو ہم ان بلڈ کہہ دیتے ہیں، لیکن ہم ابھی تقریباً نیکسٹ 15 سال تک کوئی بکری کدھر سے لیں گے، کوئی کدھر سے لیں گے، بکرا کدھر سے آئے گا، وہ ان بلڈ تو ہو ہی نہیں سکتا۔ یہ تو 20 سال بعد سوچنے والی باتیں ہیں۔ بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک۔ اچھا ابھی آپ نے اس بکری کا بکرا چھوڑا، آگے آپ کے اس بکری کو مادہ اچھی آ گئی، لیکن اس بکری سے نہیں کسی دوسری بکری سے آ گئی، آپ نے پھر اس کا چھوڑ دیا، وہ ان بلڈ کیسے ہو جائے گا؟ بالکل ٹھیک۔ یہ تو 20 سال میں کہتا ہوں کہ آپ کے ان بلڈ ماننے کا چکر ہی ابھی چکر ہی نہیں ہوگا، ٹھیک ہو گیا، یہ اوریجنل بات ہے۔ ٹھیک ہو اچھا اس میں اب کھپ کھپائیا کرنا ہو کسی کو ویسے بھی یہ ایسے ہو جائے گا، یہ ویسے ہو جائے گا، یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، صرف اوریجنل بیس یہ ہے کہ آپ اپنے مادہ جانور کے یا نر جانور کے بچے چیک کریں، اگر وہ آپ کے مائنڈ کے مطابق ہیں، ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جیسے ہم نے پچھلی ویڈیو میں بتایا پہلے اپنا یار ٹارگٹ سیٹ کرو، بالکل صحیح، تھی جنی دیر اللہ دے بندے ٹارگٹ نہیں سیٹ کرتے تو پتہ نہیں لگتا تھی آواز تر رہے ہیں، بمب رولا پھرن دے، کدی ادھر وجن دے ہیں، بکری لینی ادھر وجن دے، بکرا لینا، پتہ لگتا کوئی نہیں تھا، ہاں ہاں ہاں، ایویں نہیں گل بنتی ہوندی۔ بالکل صحیح بالکل صحیح۔ اوکے اللہ حافظ۔ اوکے سر جی، تو ویورز آپ نے ان فرحان بھائی کا اوپینین سنا، دونوں اوپینین آپ کے سامنے ہیں اور اس کے اوپر آپ اپنا انالیسز اپنا تجربہ کر سکتے ہیں۔ تو دونوں اوپینین جو تھے وہ ہم نے آپ کے آگے رکھ دی، اور بلا شبہ فرحان بھائی کا جو اوپینین ہے اس کے اوپر یہ وزن ہے، اور وزن یہ ہے کہ انہوں نے کر کے دیکھا ہے، ڈیلیور کر کے دیکھا ہے، اور یہ کافی سالوں سے کر رہے ہیں، تو وہ ان کا مشاہدے کا علم بھی ان کو سپورٹ کر رہا ہے۔ بہت شکریہ سر، تھینک یو فرحان بھائی، بہت شکریہ۔